the top one most competitive component city in Cebu, the top one most improved component city in the Philippines, the now among pinangga masigla kong dakbayan dungan natong isipya. Ako si Angelica Joy Gaigas, 20 ang panuigon, mapasigar buong nag-representar sa Samang National High School. Hukpong sa mga hiusa o grimarkadong samanganon. O mga higalang-ganawanon, tuyugi ako sa pagkiyay, karat, gurong, karahay. Halina, magkaransa na kita. Viva Senyor Santo Tomas de Villanueva! Viva Danawanon! Lakong gabi, Danawanon! Ako, si Samantha Faye Binuya, 21 ang panuigan, mapasigal buhong nagrepresenta sa tribo ni Beatriz! Viva Senyor Santo Tomas de Villanueva! Viva! 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 Tara na! Magkaransa na kita! Candidate number 3, Batang Tanaw, ipasigal buta. Maayong gabi, pinalangga kong Tanaw! Ako si Shamel Lariosa Ipel, napulog 7 ang panuigon. Masigarbong nag-representar sa pundok sa Malampusong Kisa Kamag. Viva! 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 Alina, magkaransa na ta! From the gateway to the magical. From the gateway to the magical panorama of the north and the wonders of the now city, Barangay Master. This is Althea Grace Vizcaino, 17, proud to represent the cheerful people of Cluster 6. Tribo sa Masandakong, Masukaron, we're more than ready, right here and right now. Sita Padanao! Padanao! Ako, si Rochi Pasahe Litiwan, 24 ang panuigon. Mas sila kong nag-representan sa pundok sa nagkayusang mahaliyakang 15 anon. Viva Senyor Santo Tomas de Villanueva! Viva na now! Here and now! Kaninyo Danawanon! Ako si Katrina Celine Melencio, 21 anyos ang panuigon. Mapasigar buhong nag-representar sa pundok banay sa Mahugyawong Kamanay! Arina, magkaransa na kita! Viva Senyor Santo Tomas de Villanueva! Viva Caranza! Magsadya na kita sa loob ng pangkaranta na. Maayong gabi, Danawanon! Ako, si Princess Sofia Batikan, 20 anyos
sa Panuigon, malibayong nag-representar sa banay sa mapasagarbong Danawanon. World Class Danao, Sidlak Danao! Sayaw, alam sa katauhan, inubanan sa gugmag pag-ampo nga halad, ngadto sa kalangitan. Masidlakong gabi, Danawanon! Ako di ay si Crystal Eve Gamisay, 21 ang Panuigon. Mapasigar buhong nag-representar sa Bibiana Mercado Integrated School. Humpok sa nagkahiusang Bibianista. Viva Senyor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Gasa sa kahitasan, garbo sa katauhan, simbolo sa panaghiusa, paglambo o kultura, masidlakong gabi, Danawanon! Ako, si Gia K. Laurito Kamasura, napulo ugwalo ang Panuigon, mapasigar buhong nagrepresentar sa Quezon Integrated School, hupong sa masibulong Kabatan-Unang Danawanon! Sidlak Danao, Sibol, Quezon! Viva Senyor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Danawanon! Ako si Giselle Alcatil Lawas, 24 anyos ang Panuigon. Mapasigar buhong nag-representar sa D.T. Durano Memorial Integrated School. Tribo mahigugmaong mananayan